Primera Timoteo, capítulo 1. Aine Pablo, apóstol de Jesucristo. Eshkonkenetun Dios huklolke, estunkajo Jesucristo uklik kurtir. Inshintsiban hoye ukluteya, Timotei. Ayehun kwal shishato huxlab. Autkman Dios eshkajo Jesucristo kiblanteya, estuntkagan kurtira, estuntkeshish kurtir Dios. Versículo 3. Inchikubsaneteya. Ntkichtena tochtnam Efeso, ikuksenho inshinmaneteya tech nam stochtnshi tochtjoch Macedonia. Wachveletun chiak malte keho, hunschal, tun lalun kiach, hu schnatzvil mia ash. Estun lalun chikben hu yol, hunak lachke. Estun lalun bachs kur kirch tsiban kirch, och chischal. Hun atejo tsiban lu, nimte, esmilo bachel hu lach vente. Punt kiakil halu inesh kir lach vente, esmistitach ben. Kuminti in kotoni ntchapun kung aho kirnit tsiban Dios ke. Aho nelknik tir tun oxlab. Kung atet nabl huyol hun shikmane teye, aho tun kukuchlan dikib tugil hun kukuchlalil hutsachne anking toch kanmi, mach stilung. Estun kwinchante aho bang huintman kanmi, estun ten kukuchlab ashish. Mia shmletz. Kung ate hunhu machi chibkhel chalpuch ti huxlab, machi chibacht petnt pachtsu, in bakshak kur kihu ela humachi bakchben. Ayetzum halu kiarbeltun kiokte chikbalterut lei Dios, pero minti in kaneto knab ahu ker in chekmante. Estunhu in knapzang es inkman kaashish es ik minti in kaneto knab. Kung kan liquid ka ahu lei bante, pero kama binchet ksesh hu intman lei, atitunt kaneto knab tititach benhu lei. Ate lei miatsu tachiste tachben kiehu inche binchambang. Ate lei atsu tachiste tachben te makbil kiehu inche binchantawish. Ksenkehu minti inche shop te lei, eskehu minti inknimanhu lei, eskiehu misti chilal Dios ke, eskehu il, eskiehu minti inche niman te Dios, esminti inche niman tehu oxla. Eskiehu in kubion kamang eskchu, eskik yakilhu inche Bionak. Eskieho paril, eskieho ichan inok konkib tihun ichan nakur kshuril. Eskieho inche elkan shal, eskieho echal yol, eskieho inche juramentin tugil chach yolin. Eshulei, atatatach ben kieho shal hu inche binchan, chkantiste biabang, esmia mukhlit nab tugil hu ban schnaktbil. Ate ban schnaktbil lu, mukhlitet ten tugil hu schnaktbil ban shish. Huin yolin ti hu kolbil huin tkon Dios. Ahu Dios hu ati toch nim tzalachbil, hun atzente tzachni, abzinte hu weye nchin pakbal. Versículo 12. Inshin kone chonte te kahaw Jesucrist, tun hu matachtkon wipumale. Tohu tagun, ishmaket ku huige, kumachinok tkone tohu tagun. Tugel shipitsung ayimwe ochchi in toknel wigone kyunyole, es antinking toke yahlalte, es yasulte. Es in binchanet kakil miabantir. Kakil halun binchaye, ter namstoch woxlane. Komzen zach arant kur Dios were, kon nam toch kanet toch nable, kamia toch banho inok binchane. Es mat bincha kahaw nimshish talbilweye, es mat zacht konko, oxlablweye, es hut kurlalil. Es kakilke makokam, halu. Tunhu mukhlikten tugel Christ Jesus. Ate Jesucrist ul salut wis George tunklet hu il. Komzun kyakil ati tunkyokshlang kung ate yolu ashte. Eskshol hu il ayin hunwe nimshish wile. Tugil shipetsun nimak il kine pero tzakagant kur Dios wige. Tunzun woke te huntnegel yekwil ki kyakil hu oje chiokslang. Tunzun telknik te kanim hu pasensi Jesucrist. Tunzun kyokslang estunt tenhu kchwinklal te humach. Komzun konshhu nimbil te Dios esknimanks hutbi tocht kyakil tabqil te humach. Kun ate Dios rey te humach milo kimel. Esminti kanchal kun okste Dios hu esnimak nab ikshwithu. Aya Timotein kwala toch oklab. Okselwab tiene teya. Kohena banshish toch koch tenshu toxlabla eslpeka te hubang. Huintmantanmia.
es nanzu ya yol achbach mantija ochchi kyun hutzangelal Dios, con ate jun machi chebegel chalpuch tijo kyoxlab, noctunt pajo minten kvinchan ajo intamankianmi. Con imbaji kier imineo es Alejandro, mache el chalpuch tijo kyoxlab, ayer halu ochechn qone tochtrop Satanás, tunzuntelkni kamiabante in koshmayin tich Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Negashisho kshilwab tineteya, ayeoxal atitunknan Dios kier kakil shal, estunk kubsan twitz Dios kier, es ikstun chikkani hutstal bil Dios kiba, estunk ronde chronte te Dios, kier. Es ik atitunknan Dios kier ho e gobierni, es kier kakil ho atikyoklen kier kaubil, tunzuntwent kangin toch nakwil kshol shal. Estunk tento zalachvil, tunzun kniman te Dios estunk kvent toch nikaltir. Kunt kiakilte halu bante, esban toch twitz Dios ahu klolke. Kun ate Dios hutachvil, tunt klet hushalt kiakil esntelt nik tehu ash. Kun ate Dios nok junte, es nok junju yol atik shol shal tugil Dios. Atsuju yol lu a Jesucrist. Kun es shalte. Con ate Jesucrist taptip tuntkim te chochbeltero kolbil kikakil shal, es atsu chikeya halu techt chapunt keichlali. Tuntun kambet halu aine inskongse tun Dios es tachkongo klene tet pakwal es tungoke apostl. Tuntun ronte schnaksbel te bajo oxlab es hu ash kehu shal mi judike. Ajo inmanelu ashte, con oxlalken te Christ es minti in chinchanyole. Kumtun khashako makbuya kibe agwachbil huye aye ichan bantun knan Dios. Ash atitun tenkianmi stilung achtchau kiring krop tun knan Dios. Mishti iktibil es mishti kroch doch kianmi. Eske kia atitun tok hukshbalung binchan banshish doch nikaltir. Es miatenim khtibil es tun kwent konte knap es tun kshbetzante kib doch nikaltir. Mia tugel hun binch bente te achbil. Estun lalen tsach benhu kampuak kyun te nimbil kib. Eshotal ab perlatbi. Estun lalen tsok kon kshbalun tu wiyan. Shish. Tetzelchelt kekil hunim tibil. Atekyaho atitunt binchante ayeho bang akun. Kung ayeke bang akun ayetsunke inche yegundeho ka kontib hukia tochtrop Dios. Eskejo kia atitunt kubinhu schnaksbil estunk kub nume es kuileut kyun docho schnaksbil es misti qongune kiqiatung konte schnaksbil ke ichang es misti qonke tunk kawin ki bajo ichang no qoksatitung kub nume kun ajo kubincha nechtun Dios ajo ichang adan yaxhituntel kubincha hukia eva es miate adam kubsbon tunhu kan ate kubsbon ajo kia eva te zuncht kubsbung a zunzu kuba zak doch il. Aye zunfu kia halu, ntwent klet te nim, ta uishil, o kwentel kamachi ok te chubacht nikal shishkier. Eshka kuksh tenkioxlal hutugil kuchlalil. Eshka pankib tiert kekil miabang, eshka tiknab toch shishtumel. Primera de Timoteo, capítulo 3. Luhu junyol a shishokselmane kei. Qati hun qtik takhbel tuntok tene khenel kshol oxlal khubang agunalte takhbel tunt binchante qomtso ahu qtik khuatok tene khenel atitun tanqin tokhshnik altir ksen kutsun lalun tsakon qti bahu tishti miabang es atitun tok chmilbach naqtehun qia es atitun tok tehun shal naqshtelok tokhtkil tsaqli shishnab es baunak es atitunt kontet posad estun tok te humbang schnapsal. Mlaitz ok hushal te nechenel kshol oxlal katwich ochtenil es katwich yol koch es kachamchonil tich medi. Ate schalchu bandun tok te nechenel ajo tit kochlalil es mi bang koching es mi atok tuit tich medi. Es kain kawin banshish kibajo etochtcha es kabanche nimanju tkwal es kati tchilal kit kwal. Kumtsun katihun oxlal es kaminti invent kawin ho etocht hatun. Sentakuitsun o kokel tenegene kxoljo oxlal ayejo tiglesi Dios. Kumtsun ajo atitun tok tenegene kxol oxlal. Miajun ak ajo oxlal.
Kung ate halu haku haut niman tip, tuntuhut nim htibil, atuntu haku kubatzak toch il. Ksente tahaw il haut niman tip, tuntuhu kubtkon tzaisbil twitstun Dios. Atitun tokban, tiolin skun humia oxlal, tuntulalun tel chishaw, lalun kubtzake toch tpachap tahaw il. Versículo 8. Ayetsun bantun kiok te diácono, ayet nikal tiech knap, aye minti inchi miltzpjetir kiol, aye minti inchi chuchti, minti inchi jamjonin tiech medi. Ajo oxlabl jutzachni tiegun Dios que atitunt tzionte baan shish, atitunt tenjun chwinklal stilun shish. Atitunt kwitlalil tnegal shish, tiklen shitzun kwitlalil kamistijun kpaltil. Bantun kiok te diácono, ikxkejo kia, bantun kiachben katnikal kier, kamia kulyolke, naqtelokke tochtkiakil, uklishish kuhlalil tochtkiakil. Ayejo ban kiok te diácono, ayejo chmilbach naqtejun kia, inchekawin ban shishki bajo kwal kibach kiakiljo ateke tochka. Con aye diácono, inkbinchan kiagon ban shish, inkkambanjo kioklen, atujo kioklen, ajo ni makreshish, kiun oxlal, atishish kipumal, tunkpakbantejo kioxlal di Jesucristo. Versículo 14. Inshinmane tunshie, kailteya luishish, pero namshkun shie, inshintzibane luteya. Con kach minti inchimponku ya lui, pero wachbele tuntbinte puna, sentakwe tuntjapun kachbeb ksholhut kwal Dios. Ayehut glesi Dios, ajo Dios itz. Atu inglesi lu, atetziultejo ashish inshkuchin, tejo lalunku shitr. Kumtzun ate yolju, matachyegun, ketejo koxlab ashte, nimshistokli. Oktron tip Dios te schalten tiegunte tip ke. Chikbanks tunju shewbachshan katnikaltir. Kains kyun angel. Pakbanks ksholchkantnam. Nim schal eoxlante tocht kiakilt with George. Shikinsuns toch kiach. Primera Timoteo, capítulo 4. Ajo shewbachshan intman. Chikli shish ka tehun oxlal o kelkpankip dihu kioxlab. Kyohu mankwil tqeeglalil. Oktioxlal keshal hu inchesbung chqonkatun tahaw il. Okshelkmehu schnapswil tahaw il. Okchenimal kehu shmiletz kehu chalyol ayeke qol schnapswil lu ahu kianmi nakur tsenak ketel. Kung minti inknan kabanhu inkbinchan muhkamiabak. Kung ajo kianmi nakur tseisang tunhu kushbil inshistantung. Ayejo miaban schnakzalu, mlai kiachtun kimecheshal, atijunjun, chipch mlai kiachtun xikchio, shal. Mas que peate Dios kichnekonte chipch tun chikchionju, oxlal ayeutzkin juashkiun, tun kunchonte de Dios tir akchionte. Kunt kiakilju kichnet vinchan Dios bante, mishitun tel kikun, nokox atitun kvinchante, tugil akbilchonte de Dios. Kunt kiakilju kwa inkiulangstun jutiol Dios, tunju knach Dios. Versículo 6. Katsumachin shnakzanju yelu, que ektik ekitzin, oxun kiokil tsuyatejun ban akbebl de Jesucristo. Oktkachatiba kyunju yolte koxlabl, tunju ban shnakzbil ahmat okilpeyatir. Kiakilzuju lach kiushal jumishtit chi Dios que eskeju lach jumishti kiachben, suchen Camila. Shnakzam tiba tuntipumalte Dios. Kung ayes kachjo inchiachben tunt nokpakshmilal nokchenki kiachben. Atsuju tunknimante Dios nimtuntetachben tochtkiakil. Kung binchan banke tochchwinklal salut wischoch. Ikstoju junshitchwinklal tukil Dios. Atelu ashish. Kiakil atitunkyokslante. Tunzuhalu in koagonan nimshish. Más que en cual igun kyunshal, pero uklik kuchti Dios it. Jukolol ki kiakil shal, aye espejo inchi oxlante. Kumtzun, shnapzamkejoya, oxlal, konkikatun, kvinchante halu, tzokshate yekwil kshol kiakil oxlal. Tzoksha ban yolina, beta tochtumel shish, tenshwit kuchlalila,
Esten shuit toxlabla, esten shuit hutan mia stilu. Japush halutuna. Tunsun lalun teliguna kyunju oxlal mas que kushuna. Axun inchimpone tkesa schiltehu tiol Dios quits oxlal eshnap zamkeya, eshkonsha knab tun trapunkyun. Lalun kup tpunjuya toklena hu ojet kamate Dios. Achtacht kon Dios teya techt kup kon tichunak kop tochtuya. Ayet tichunak hu inche kawin shol oxlal kun ash Dios kamante ketun kmonteya toklena. Shonkt kuha ticht kekil halu. Eshkonk tillat ntchapuntuna tunsun kainte kekil kanimhu shitbentuna. Shkukim tiba eshimana tunsun tkondeya hun schnakt bil banshish. Tsok shawal shish tocht kekil. Katsumat binchayat kekil halu oktunk tlati tsuya tib shtiba. Esh kekil hu inchi binteya okchekletil tuna. Primera Timoteo capítulo 5. Lalun tsoktilunjuya ichan tijunak. Apeatitunt binchantejuya, konshat nab na kushutloch tamana. Eshkatsunju kushun, yolina kyugil na kushutloch etitzina. Eshnimana kekya humachi chetijin na kushutloch tuya. Eshkeju kpoch yolina kyugil na kushutloch etanova. Pero mia kejun chimbetza takwish. Eshkeb yud huashish atinochkalanke onim kaya. Katsun ati humbiud, ka atet tal eshmuch ka atet chimang, ayekelu ati tuntok tilil kyung, nershish, ntchapun kyung, ajo ati tunk binchante, toch kha. Eshtunk konte tu melchel, huch isbenke, kiehu kmang mokak chimang, ati tunk binchante halu, hun atsente banju toch twitz Dios. Hun kia, ka ashish ka, makierten biud, eshtunk ka makierten tchonalsh, Uqlishist kuchtir Dios es inkupsan toch nach Dios, qich les ponigan, qatunjajunqia, qamakierten biud, es tunqakontib toch achbil, ajo qialu, mas que itz, pero tojuntumel na kuch kimni. Qman shayalu ki oxlal tunsun kiang in toch shistnikaltir, es tun lalun chet tzakung stibajo ti stimiaban. Qatun atijunqlal es qaminti in baxt kuch tun kionit juet witzel. Eshkaminti inchet kachanju ate tohkutja, ajush halu, mas que matma kaoxlal, pero matzeltpanti tichtoxlal. Esh mas taquishju intibinchan que quitsju mi oxlal. Ayejo biud, humajapun oshkal abrikyun, esh oxju hunkchmil maten, ayetsun ke biudju, bantunt kushkbi, tohu list ke biud. Esh atzuk kele la kniksil tunju kbinchmin bang, ju oje bak kbinchan. Xenkuhu kamachek chisahu kial, kamachek composad, kamachek agben toxishnikaltir, kiehu ekzik eshekitzin toxoxlab. Kamachek onin kiehu inchek yachti, eskaoje kibinche alchakshkeku, humban aguntl. Ayetsuhu biud hukpoche, lalun chikushtzebna toch list. Con ayehalu, achtpunk kuchtir ichan in el kpankib tir Christ, eshakiachbil hutunkemeje humachtel. Tunzuhu atikil, kun minti in Japon hu kiol, hu ktia nechtl. Esh iksh inchineqet nak inchebet chayin, esh inchebhel kiech. Esh mianak ok inchebhel kiech, esh iksh inchineqet tun kunyol. Esh khashay nok shaklmonkib, esh inchebhok ten kmalyol, humiaban tun kmante. Tunt pachton halu, agwachbil huyet tun kmeje biud hu kpoche, esh tun kialang. Estunk vinchantet kiaqilju inohkalan tohkha, es lalun chikon ambil kiehu, kiaqoh tunk shmayin kier. Con atejun humbiud, machit elkpan kib tier kioxlab, es machit cheshpetir Satanás. Kaatijun oxlal ichan muhkakia, estun kaatijun biud tohtja, atitunt kachante, tunsun lalun tzoktet kach huglesi. Atiglesi hokt kacha aye biud humishtish atike. Ayeti hunak hu inchekawin kshol oxlal, eshinkbinchan kiagun banshish, kshol oxlal, atitunt keto milchelke, estun knimit. Ayeshishpejo inchepakban tiol Dios, esho inchekonshnaxbil. Hu iku intman tohtuhil tiol Dios, lalun zoktona, tuitchanjo wakxen intri, chir, esh iksh intman, atea konal atitunt cheketjo tuitko. Qaatijun shal kama,
poquen tijun tijunak ju nkawin xol oxlal lalon chitoxlana kamishti kabe muqaoshe tsiyaltir ayatsu tijunak ju inche kawin xol oxlal kamachekup tzaq toj il Tsagon kesha kwitz kiakil oxlal tunsun tenkchilal kieju oxlal tunsun lalon chik binchan keil. Inshiwaptin hayeluteya kun atoko twitz Dios estuitzkaja Jesucrist eskwitzu ang skongetun. Chehapun shnatzbil lutuna tun kbinchet esbinchama honil nekibak kiakil miajunt ban tilwi atsun juntel niaut ban tilwi. Lalon chitkona toklen oxlal luishish. Kun kach mia banku toch twinklan, hakutzung a junta tsiqlantejo til. Shkukim tiba tuntenjo twinkala stilun shish. Tunzuho hachkal im yabtia tuntkoha, kumtun lalun chitkwana nok ox a, esh ixban chitkwana chingbin. Atejun unshal ojetok kupchikejo kiel, mas que namtok kyok toch shel. Atun kiel juntel tsmashi in kupchikejo ach kyok toch shel. Ixtunte banjo agunju, in kupchike banchish es más que minti in canchalish lui, pero il dijo canchalish el, cum lai bent kirten te jumach ewa. Primera Timoteo capítulo 6. Ayatsun oxlal esque magenke atitun kniman banchish kek patron. Tunzulalun chayolin shal mia banter, tbidios. Estun lalun kma kamia banjo shnaqtbil. Kato aye patron kauxlalke lalun kshima humajin kamishtitun gyoxlan. Tun trukitsin kip tohoxlab. Apetatitun kwinchantejo, atitun kiachben banshish, kun ajo ha inchiachbena oxlalke, eshkohlanke, atun shnaqtbilju lu kie eshkonsha knab. Versículo 3. Kaatijun shal in conjunshit shnaqtbil eshmia ash, eshkamia muhlit ten, hushnaqtbil tugilhu ban shnaqtbil teqajo Jesucrist, eshkamia hun shnab tugilhu shnaqtbil huintman tunqniman te Dios. Atesh hal huin qonte hushnaqtbil lu, hunshalte naq in hautniman tib eshmishtite bantun. Atesh hal lu atitiab tui, kun atajbil hutun tqohin eshtun tgulin kier, huyol, tunt pakbangs halu atsunzu inzahat chaltir koch schal eshinche qohen eshinche yasu eshinche shiman miaban kier chkand eshu kulbil mishti ishbachsbilte kun schal qets petni knab esminti osten khu ashkyung eshin shiman qaho oxlab tir Dios atagben khutun qinumash atsunta pa miltiba ki khu schalu baite iknatsunhu ate oxlab tir Dios Nim qinomalte, pero in qotzalachtir huatiqe. Qanim moqaching. Kunter qul itqe twitqachoch, mishti irin qun, iktun huaq kik twitqachoch, mishti okshelqing. Qumtun naqati kachbilqe, eshqati kuchbilqe, tuntun halu atitun qten toqtzalachbil. Ayatun hu yahbiltun, qinumash, ayatun ki enchekub tzaqihu toch il, Eshinchikup tzaqtoch pachap tahaw il, tunhu impunk kochtir nimtishti, humishitachben, eshinchik ishbihu schaltung. Eshinchishmulqach schaltung, humachstoch shitbil esh nachen. Kunt kekil hutaqwishil atu inzahangena tihut qaqalmedi, esh ate hunhung machechebhel chalpuch tihu, kyoxlabtent pahu, tpomilt kochlalil tihmedi. Esh tunhu knabt inche yachti toch nim kishkoch. Versículo 11. Atunta joach belate Dios, kutel okria tetkiakil holu, qonctilila tuntenhut chuinklalat nikal shishtir, esh nimanate Dios, tenst toxlabla esh tenst kohlalila, tenst paciencia esh meswit hutanmia, qonctilila banshish tohutoxlabla, tuntunt kubtir tuna tkiakil hu miabang. Ziuma banshish ahut chuinklalat tehumach, kuntetsunhu chuinklal lu, Shoklaya tun Dios es ojet tiyahoya toxlabla banshish quits bampun tial. Oxelguap tienhaya luteya, con atoko twits Dios ajo en contechuincla kekil tishti. Es atoko twits Jesucrist, aj es ixtak hutzivil banshish twits hu kawil Poncio Pilat. Binchama ajo in shinmaneteya,
lalun cheshbeya ksenkutun lalun tsagungsa. Binchama akshku inul qahaw Jesucrist. Achtun tchapun shishut qiqlalil o kiegungstel Jesucrist qetun Dios. Ach Dios ati toch nim talachbel. Jun oxte Dios tenim ipumalch. Esh ate Dios rey hu inkawin kibach kechkan rey. Esh ate kiahaw kiakil ho ati kyokling. Jun oxte Dios milo kiemela. Esh atsu nachla tochus piku. Ach spikung laib entqpon retketz. Jun ate Dios bachshatzilwa tun hushal. Esh mishalo ki hushal ok bentelt kainte. Te schwitzung konsat kiakil nimbil. Esh ten schwitchu tipumal te humachsh ik schwitchu. Ayatsuhu qinun tohut qiqlalil khalu qman shaketun lalun khawkniman kieb. Eshtun lalun tsuk qeqquqtihu qinumal. Kun atek qinumal miaquqlite tquqlalil. Ate banjo ate tunkbinchante atsu qeqquqtih Dios. Ahu Dios itz hu insach qontit qaqil tishtiqe. Eshnim insach qon tunhu qotzalaqtih. Qman shaketun kbinchante humban. Estunt tenhu qinumal pero kiehu ban agun tunkbinchante. Kun atsunte qinumal ho estun kia pundehu atike estun qonte ksenshut biskko. Qatsumakbincha halu atsunte qinumal ho mi bajel tohu junt chwinklal tugil Dios. Esquqlitzun kuqtu tunt tenhu chwinklal tehumach. Versículo 20. Aya Timotei, Kuma escain shabanshish ahu schnaxbil humatzach okshenante yatun Dios. Lalun chitben huya kiol shal humishti. Chi Dios ke, kun ahu tiol mishtitachben. Esh pamil tiba ki hu inkman kanimshish otzinkyun esh mishtinti bankyun. Kun ate hun machi chikben hu miaban schnaxbil kumtum machi chebchel chal puchti hu kyoxlab. Autzun Dios kiblanteya. Ik schwitchu.